Kejadian 9, Genesis 9. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. And God blessed Noah and his son and said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. And the fear of you and the dread of you shall be upon every breast of the earth, and upon every wall of the earth, upon all the move upon the earth, and upon all the fish of the sea. Into your hand are they delivered. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Every moving that live shall be meat for you, even as the green herb have I given you all things. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan, but flesh with the lead thereof, which is the blood thereof, shall ye not eat. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang, aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. And surely your blood of your life will I require at the hand of every beast. Will I eat, and at the hand of man, at the hand of every man brother, I require of the life of man. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Was shedded man's blood, by man shall his blood be shed, for in the image of God made he man. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. And you, be ye fruitful, and multiply, bring forth abundantly in the earth, and multiply therein. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. And God spake unto Noah and to his sons with him, saying, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. And I, behold, I establish my covenant with you and with your seed after you, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi, and with every living creature that is with you, of the fowl, of the cattle, and every beast of the earth with you, from all that go out of the ark to every beast of the earth. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. And I will establish my covenant with you, neither shall all flesh be cut off, and any more by the waters of a flood, neither shall there any more be a flood to destroy the earth. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun, untuk selama-lamanya. And God said, this is the token of the covenant which I make between me and you and every living creature that is with you for perpetual generation. Busurku kutaruh di awan, supaya ia menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. I do set my bow in the cloud, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, and it shall come to pass,
When I bring a coal over the earth, that the ball shall be changed in the cloud. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. And I will remember my covenant which is between me and you and every living creature of all flesh, and the waters shall no more become a flood to destroy all flesh. Jika busur itu ada di antara awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. And the bowl shall be in the cloud, and I will look upon that I may remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is upon the earth. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala yang ada di bumi. And God said unto Noah, this is the token of the covenant which I have established between me and all flesh that is upon the earth. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan, and the sons of Noah that went forth of the ark were Sem and Ham, and Yafet, and Ham is the father of Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. There are 3 sons of Noah, and of them was the whole earth of overspread. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. And Noah began to be an husbandman, and he planted a vineyard. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya. And he drank of the wine, and was drunk, and he was uncovered within his tent. Maka Ham bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudara di luar. And Ham the father of Canaan saw the nakedness of his father, and told his 2 brethren without. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka melihat aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. And Sem and Yafet took a garment and laid it upon both their shoulder, and went backward and covered the nakedness of their father, and their face were backward, and they showed not their father nakedness. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, and Noah awoke from his wine and knew what his younger sons had done unto him. Berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. And he said, Cursed be Canaan, a servant of servants shall he be unto his brethren. Lalu katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. And he said, Blessed be the Lord God of Sem, and Canaan shall be his servant. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. God shall enlarge Yafet, and he shall dwell in the tents of Sem, and Kanaan shall be his servant. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah, and Noah lived after the flood 350 years. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati, and all the days of Noah were 950 years, and he died.